Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Najla Alam and I'm from 3F class. And today I want to make the interpretations video but use the method of constructive interpretation. And the title of my video is about the 7 advice that we need to hear before late. Okay, let's start it. Kadang kita ingin berubah, tapi kita nggak cukup punya motivasi untuk menggerakkan kita, untuk keluar dari rebahan kita, keluar dari kemalasan kita, rasa jenuh terhadap hidup, rasa tidak percaya diri, dan semua alasan-alasan yang mengikat kita untuk tidak berkembang. Memang, sekali-kali kita butuh dikasih tahu secara keras, supaya kita mau berubah, dan mudah-mudahan 7 nasihat dalam video ini itu bisa menjadi bahan bakar Anda untuk bergerak lagi. Ada 7 kata-kata yang sangat nampar banget, dan mari kita bahas satu persatu. Sometimes we want to change, but we don't have enough motivations to move us to get out of our procrastinations, out of our laziness, the feeling of burden with our life, the feeling of lack of confidence, and all the excuses that tie us down from developing. Indeed, sometimes we need to be taught things harshly so that we are willing to change, and hopefully these 7 pieces of advice in this video can become your fuel to move again. There are 7 words that are very striking, and let's discuss them one by one. Yang pertama, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Ini kata-kata luar biasa menampar. Kata-kata Imam Syafi'i ini saya bingkai dan saya taruh di kamar anak saya waktu dia berusia 10 tahun. Tujuan saya cuma satu, bila anak-anak saya malas belajarnya, maka dia cukup melihat quotes itu di dinding kamarnya, dan dia tahu bahwa ada harga dari sebuah kebodohan. Karena menurut pengalaman saya, akan kelihatan sangat berbeda cara berpikir orang yang belajar dan cara berpikir orang yang tidak belajar. Coba lihat deh teman-temanmu yang hari-harinya cuman main, dan teman-temanmu yang hari-harinya dihabiskan untuk belajar. Sangat berbeda, apalagi cara berpikirnya. Kita sering heran melihat kok ada sekat dalam pergaulannya. Yang pintar bergaul dengan yang pintar-pintar saja, dan yang suka main bergaulnya dengan yang suka main juga. Ya emang pada akhirnya seperti itu. Burung akan selalu terbang bersama dengan bulu yang sama dan jenis yang sama. Jangan jadi orang bodoh. Nanti kita akan selalu dibodohi orang, dimanfaatkan orang, bahkan akan selalu ditipu orang. Dunia ini kejam. Jadi gak apa-apa kita lelah dalam belajar untuk menjadi seorang yang pintar, daripada kita harus merasakan selalu menangis karena menanggung kebodohan. Kedua, kalau The first, if you cannot bear the awareness of learning, then be prepared to bear the pain of ignorance. These are incredibly striking words. I frame this word of Imam Shafi'i and placed them in my son's room when he was 10 years old. My goal was only one. If my children were lazy in their studies, they just needed to see that quote on their bedroom wall, and they would know that there is a cost to pay of ignorance. Because, according to my experience, the way of thinking of a person who studies and the way of thinking person who doesn't study will look very different. Just look at your friends whose days are just spent playing, and your friend whose days are spent studying. They are very different, especially their way of thinking. We often wonder why there is a barrier in social interaction where the smart ones hang out
only with the smart ones, and those who like to play also hang out with those who like to play. Yes, in the end, that is how it is. Birds will always fly together with the same feathers and the same kind. Don't be an ignorant person, or else we will always be exploited by others, even deceived by people. This world is cruel, so it's okay to be tired from studying to become smart person rather than having to feel constantly crying because we have to bear ignorance. Kamu tidak jalan sekarang, kamu harus lari besoknya. Ini lebih kata menunda pekerjaan. Hati-hati dengan kata-kata, entar deh masih banyak waktu, santai aja dulu. Apalagi untuk hal-hal yang urgent, misalnya tugas kuliah, tugas dari kantor dengan deadline waktu, atau tugas-tugas dari sekolah atau kampus. Sudah paling benar, tugas itu kita langsung kerjakan. Miliki jadwal yang terukur di atas kertas dan kerjakan sesuai dengan time schedule yang sudah kita tetapkan di atas kertas itu. Karena kalau kita tidak kerjakan sekarang, maka siap-siap besok kita akan repot sendiri karena harus kejar-kejaran dengan deadline waktu. Atau kita repot sendiri karena belum selesai pekerjaan yang ini, sudah akan ada lagi pekerjaan lainnya menunggu. Dan akhirnya akan double ngerjainnya. Kesalahan terbesar dari buru-buru adalah kita ingin segala sesuatunya terlihat cepat. Tapi pada akhirnya hal itulah yang akan memperlambat karena proses pengulangan lagi. Yusuf Kala pernah bilang, masalah besar biasanya berasal dari masalah kecil yang tidak terselesaikan. The second, if you don't walk now, you will run tomorrow. This is more about postponing work. Be careful with the words later. There is still plenty of time. Just relax for a bit, especially for urgent matters such as college assignments, tasks from the office with the time deadlines, or tasks from school or a campus. The most correct thing is to get those tasks done immediately. Have a measurable schedule on a paper and work according to the time schedule that we have set on that paper, because if we don't do it now, tomorrow we will be trouble ourselves because we have to race against the deadline, or we will be trouble ourselves because this job is not finished yet, and there will be another job waiting, and eventually we will have to do double work. The biggest mistake of rushing is that we want everything to look fast, but in the end, that is what will slow things down because of the process of repetitions. Yusuf Kala once said, problems usually stem from small problems that were not resolved. Yang ketiga, kalau kamu nggak melakukan yang terbaik, jangan harap dapat yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, dibutuhkan kerja yang luar biasa. Itu sudah fitrahnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan kerja yang maksimal, dan itu tidak bisa kita bantah. Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang luar biasa dengan kerja yang biasa-biasa saja. Kerja yang terbaik, doa yang terbaik, insya Allah hasilnya pun akan terbaik.
Bekerja asal-asalan, hasilnya juga akan asal-asalan. Belajar seadanya, hasilnya juga akan seadanya. Yang keempat, Dessert, if you don't do your best, don't expect to get the best. To get extraordinary results, extraordinary work is required. That is the nature of things to get maximum results. Maximum work is required, and we cannot deny that. You will never get extraordinary results with ordinary work. The best effort, the best prayer, God willing, the result will also be the best. Half-hearted work, the result will also be half-hearted. Minimal studying, the result will also be minimal. keempat, saat kamu malas-malasan, banyak orang di luar sana mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan scrolling TikTok, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan stalking Instagram, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan gamemu berjam-jam, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk habisin serial Netflix, drama Korea berseri-seri sampai larut malam, di dunia lain ada orang yang bangun malam untuk sholat tahajud dan setelah itu belajar. Jadi jangan pernah bilang Tuhan itu tidak adil bila hasilnya antara mereka dan Anda itu berbeda. Intinya, pada saat kamu malas-malasan, pikirkan orang-orang di luar sana mati-matian belajar. The fourth, while you are being lazy, many people out there are desperately studying. While you are busy scrolling TikTok, other people are desperately studying. While you are busy stalking Instagram, other people are desperately studying. While you are busy with your games for hours, others people are desperately studying. While you are busy finishing Netflix series, Korean drama series after series until late at night, in another part of the world, there are people who wake up at night for tahajjud prayer, and after that they are study. So never say God is unfair if the result between them and you are different. The point is, when you are being lazy, think about the people out there who are desperately studying. Yang rajin aja belum tentu dapat, apalagi yang sudahlah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tidak mudah memang. Ada yang sudah belajar mati-matian tapi dapat nilai belum maksimal. Ada yang sudah bekerja dengan maksimal tapi sampai sekarang belum naik jabatan. Mereka sudah berusaha dengan maksimal aja, belum tentu bisa dapat sesuatu yang mereka inginkan. Apalagi orang yang malas. Ada yang bilang, tenang saja, orang akan selalu beruntung kok. Biar malas, yang penting beruntung. Ini quote apaan ini? Keberuntungan selalu memilih orang. Keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Persiapkan dirimu sebaik mungkin, dan ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang beruntung. Setidaknya kita sudah siap saat kesempatan itu datang. Fifth, even the diligent ones are not guaranteed to succeed, let alone the ones who are well. To get something that we want is not easy. Indeed, there are people who have studied desperately, but their grades are not yet maximal. There are people who have worked maximally, but have not yet been promoted until now. They have already
tried maximally, yet they are not guaranteed to get something that they want, let alone a lazy person. Some people say, just relax. People will always be lucky, even if they are lazy. The important thing is luck. What kind of quote is this? Luck always chooses people. Luck is the meeting between opportunity and preparedness. Prepare yourself as well as possible. And when the opportunity comes, we are ready. And finally, we will become lucky people. At least we are ready when that opportunity comes. Yang keenam, saingan kita. Lawan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ini saya dulu. Dulu, saya begitu terobsesi untuk mengalahkan orang lain. Saya selalu ingin mengejar prestasi orang lain. Dan pada akhirnya, saya tidak pernah bisa seperti mereka. Saya evaluasi apa yang salah. Dan akhirnya saya sadar bahwa saat kita terlalu terobsesi untuk mengalahkan orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tapi pada saat kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan rasa jenuh kita, dan terus berkembang dan terus bertumbuh, maka rasa syukur itu akan muncul. Dan ketika rasa syukur itu muncul, pekerjaan akan jadi maksimal. Dan tanpa sadar, orang yang ingin kita kalahkan itu sudah jauh tertinggal di belakang kita. Kuncinya, musuh itu ada dalam diri kita. Fokus perbaiki diri kita. Jangan fokus untuk bersaing dengan orang lain. The sixth, don't spend so much time thinking about our competitors. Our actual component is ourself. I was like this before. I used to be so obsessed with defeating other people. I always want to chase the achievement of other people, and in the end, I couldn't be like them. I evaluate what was wrong, and finally, I realized that when we are too obsessed with defeating other people, we will never be able to defeat them. But when we try to improve ourselves to become a better person, from time to time, defeating our laziness, defeating our burden, and continuing to develop and continue to grow, and then a sense of gratitude will emerge. And when that sense of gratitude will emerge, work will become maximal. And without realizing it, the person we want to defeat has been left far behind us. The key is that the enemy is within ourselves. Focus on improving ourselves. Don't focus on competing with other people. Ketujuh, jakan aja, tidak usah dipikir, nanti juga selesai. Banyak orang belum dikerjain sudah mikir, bagaimana nanti kalau gagal? Belum dikerjain sudah mikir, bagaimana nanti kalau tidak berhasil? Belum ngerjain apa-apa, kita sudah sibuk menjadi peramal yang bisa meramalkan masa depan. Dan uniknya, ramalan kita selalu tentang kegagalan. Kerjain aja dulu, selalu ada resiko dari kegagalan bila kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita nggak ngerjain pekerjaan itu, 100% kita sudah gagal. Kerjain aja dulu, pelan-pelan. Hindari godaan-godaan yang membuat kita kehilangan fokus. Jangan terlalu berpikir, karena kalau kita terus berpikir, maka pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Dan kalau kita sudah mulai bergerak untuk mengerjakan pekerjaan itu, lama-lama fokus kita mulai terbangun. Inspirasi-inspirasi akan mulai datang, dan tanpa sadar, akhirnya pekerjaan kita pun akan selesai. Ketakutan itu hanya ilusi.
Bila kita bergerak mengerjakannya, maka saat kamu selesai mengerjakan itu, kamu akan mengatakan, ternyata tidak semenakutkan apa yang saya bayangkan ya. The seventh, just do it. Don't think too much. It will be finished eventually. Many people think before they even start working, they think, what if it's not successful? Before doing anything, we are already busy becoming fortune tellers who can predict the future, and uniquely our prediction are always about failure. Just do it first. There is always a risk of failure if we do something. But if we don't do that job 100%, we have already failed. Just do it slowly. Avoid temptation that make us lose focus. Don't think too much. Because if we keep thinking, then our work will never be finished. And if we have started to move to do that job slowly, our focus starts to build. Inspiration will start to come, and without realizing it, eventually our work will be finished. Fear is only an illusion. If we move to do it, then when you finish doing it, you will say, it's turned out. It wasn't as scary as I imagined. Huh? Intinya, dari 7 nasihat keras di atas adalah merubah diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Selalu ada maksud dari kenapa kita harus lahir di muka bumi ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita dulu yang harus berubah. Mudah-mudahan 7 nasihat ini bisa menampar kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, sukses selalu, semoga bermanfaat. The point is that these 7 hard pieces of advice are about changing ourselves to become the best versions of ourselves. There is always a purpose for why we were born on this earth. The best of humans are those who can provide benefit to others. We are the ones who must change first. Hopefully, these 7 pieces of advice can trick us to become better people than before. Thank you. Success always. Hopefully, it is useful. Kelas IC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.